Will Smith le disait, commencez chaque journée comme si elle était écrite spécialement pour vous. Fin de citation. Bisimilaka émission matinale Keneka no bonjour actuel média. Bonjour actuel média like rubideman kano do personne du jour mo bamun bangera ka bembido yonama. Otemene ko feka boy ndabita c'est événement du jour ma ko bamun kera ka bembido yonama. Ni rubi flatemene ko feka boy ana météo de la sama no betalike wakati ketula. Otemene ko feka boy nana kadija ko be expression du jour dama. Actuel du jour la c'est amnata igere kulibali fait bien. Ame soroka kunchani fait divers na le la c'est Kankuba Keita fait. Bisino kokura bonjour actuel média keneka wala sa kan jam ngeen la sura ba bonanga page Facebook actuel média chaîne YouTube actuel média ali nga site internet de www.actuelmedia.net otemene ko feka boy amala ko naka foko bi mercredi bi le 7 septembre amana do mo ba mun bangera ka bembi do yona ma le 7 septembre tono chama fala claire cha ka ma toro do wala ka sawanga ambela jeli amun me kan su am me clara si kan su baraka yoro la gabu shushu la funi tono me kata o bela jeli yoro o bisimina nyansili anga rubrique folo la no e personne de jour mo ba mun bangera ka bembi do yona ma le 7 septembre amu damna ni Even Rachel Woodier elle est actrice américaine elle bangera le 7 septembre 1987 ay sam woni woro ke film ko konnana o sam woni woro konnana ay film bi woro ni duru réalisé o temene ko feka boy ndabta si Anna John Kamenna elle est actrice britannique elle bangera le 7 septembre 1989 ay en tant que film ko konnana o santan konnana ay film woni nani réalisé o temene ko feka boy ndabta si Den Charlemagne elle est acteur britannique je m'excuse elle bangera le 7 septembre 1997 ay santan nan ke film ko konnana santan nan konnana ay film mwan fla réalisé o temene ko fera boy ay bi personne de jour kuntiani in Toby Johnson allé bangera le 7 septembre 1966 allé acteur créateur britannique allé samwani konoto ke film ko konnana samwani konotona ay film binani duru réalisé ni be dans sidi anga bi personne de jour là akambe pub ko fait. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Bisna ko kura actuel média keneka ni ansili en rubrique flana ma no événement du jour e ko ba mu gera ka bembi do yona ma le 7 septembre le 7 septembre 2020 le médiateur de la CEDEAO Goodluck Jonathan s'est rendu à Bamako dans le cadre du suivi de la situation au Mali conformément aux recommandations des chefs d'État et de gouvernement. Aywa septembre kalo kile wolon vla samba flani mo wan kile Goodluck Jonathan na Bamako wala saka sika foke Mali nyamo fe ka bembi do yona ma le 7 septembre. Le 7 septembre 2020, un grand meeting de soutien aux forces armées maliennes et principalement au Comité national pour le salut du peuple a eu lieu à la place de l'indépendance. Aywa septembre karo kile wolon vla samba flani moa meeting bar bolo ya metalike ka fama o jugorma dondo kren nyala nga finti la ko et place de l'indépendance la ka bembi do yonama le 7 septembre. Le 7 septembre 1822, le Brésil obtient son indépendance du Portugal suite à la déclaration de celui qui deviendra l'empereur Pierre I. Brésil est carrément orange le 7 septembre. Pierre I la yunum kofe kabembido yoranama le 7 septembre. Événement du jour le 7 septembre 1999, la région d'Athènes est frappée par un séisme de 5,9 sur l'échelle de Richter. Aywa Athènes jamana konnana duglorero kala ka bembi do yoronama le 7 septembre. Ne dans siri arabi événement du jour là akamesoni. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Bisina kukura bonjour actuel média keneka wala saka nga jam ngolo soro akana ngina ka abonner nga page Facebook actuel média chaîne YouTube actuel média ali na site internet www.actuelmedia.net ni ansili en rubrique météo ma amodam ne ba ko la comme toujours bi mo ko maximal 31 degrés minimal et 23 degrés bon on a la mine konnana 100 tenabi. Temene ko fega boy ama mangere kata kayla bi kay maximal 33 degrés minimal 26 degrés kay na lamini ko na femme ye fien ale fanga be boyan ko sebe bi
o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ne bɛ taa se kulukoro ma kulukoro maximal est 31 degrés minimal est 23 degrés kulukorola lamini kɔnɔna na sans côté bi an ma magɛrɛ ka gɛrɛ Sikaso la bi Sikaso maximal est 29 degrés minimal ale est 22 degrés bi Sikaso la lamini kɔnɔna na fɛn min ye tile ale bɛ farinya kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ taa Segu bi Segu maximal est 32 degrés minimal est 25 degrés Segu n'a lamini kɔnɔna na tile fanga bɛ bonya kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ taa Mopti le Mopti maximal est 30 degrés minimal est 24 degrés Mopti n'a lamini kɔnɔna na fɛn min ye fiɲɛ ye ale fanga bɛ bonya dɔɔni bi o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an b'a magɛrɛ ka taa an ka kɔrɔnyanfan ma an bɛ taa Gawo bi Gawo maximal est 37 degrés minimal est 27 degrés Gawo n'a lamini kɔnɔna na tile bɛ farinya kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ taa Tombouctou Tombouctou maximal est 39 degrés minimal ale est 27 degrés Tombouctou n'a lamini kɔnɔna na tile fanga bɛ bonya kosɛbɛ an bɛ bi taa kuncɛ ni Kidali ye bi Kidali maximal est 40 degrés minimal ale est 27 degrés Kidali la lamini kɔnɔna na fɛn min ye tile ale bɛ farinya kosɛbɛ funteni bɛ bonya kosɛbɛ ne bɛ dan siri an ka bi météo la aw k'an bɛ sɔnni. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ni an seli an rubrique expression du jour ma ale bɛ lase Nana Kadija Kone de fɛ a kɛnɛ sɔrɔ ka ban an bɛna foli las'an ma. Nana Kadija Kone i ni sɔgɔma. Fatimata Darame, ça va? Ça va, Dieu merci. Ko bɛ gije. Mashallah. Ah, o ma yele woro de ni sɔgɔma de da. Ayi dɛ, i mɔgɔ kɔni ne sɔgɔma foli kɔni kɛ kɔni k'i sigi ka baara kɛ n'a fɔ baara man di ye fana maɲi dɛ. N'i bɛ baara kɛ f'i ka to ka compte ka to k'i ka journée dayɛlɛ. Ne ka sigara tɛ foyi ye ne masa de don a ye kulo 2. Ayi ne ma se ka kɛ kulo 1. Ayi kulo 2 o de ka di ne ye. Kulo 2 bɛ sɔn ka caya dɛ. Ayi o ma caya ne ma o de ka ɲi ne ma. Ayiwa Ala ka joie in maintenir. Ala mi yarabi. E yɛrɛ ko bɛ mɔgɔ si caya. Walayi. Ok folikan jumɛn de bolo bi ka lase an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ale ni expression du jour jumɛn de bolo ka dan kulo kan. Donc Fatimata Darame comme y'a f'i ɲɛna cogo min na la da sigilen don yani an ka filɛbagaw fo an bɛ i yɛrɛ fo foli kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ di i yɛrɛ ma surtout parce que i bɛ sɛgɛn i bɛ ɲani kosɛbɛ parce que n'a fɔra i ka bɔ Kati mobili la Sodarama yɛrɛ la ayi ne bɛ na mobili de la mobili verte kɔni a bɛ faamuya hakili b'a sɔrɔ dafa ayiwa Ala ka nɔgɔya donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ filɛbaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali fu kɔnɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɔ o sigiyɔrɔ la i ka namasa bɛ fɛ k'an sara dɛ ayiwa Ala ka nɔgɔya donc n y'a f'i ɲɛna cogo min na n'i y'a mɛn ɲɔgɔn na émission kɛla ten o y'a sɔrɔ kanubagaw de b'i la mun b'i ka fɛnw commenter o partage kɛ o tɛ se ka kɛrɛ kɛ belebeleba dɔ ye donc o sara t'an bolo an b'a f'i ɲɛna ko bisimila bonjour à Channel Media Plateau kɛrɛnkɛrɛnnenya la expression du jour kɛnɛ kan kɔsɛbɛ o diyara n ye kosɛbɛ i bɛ se k'i da don expression na k'o walawala n'an ye joona ayiwa Fatimata Darame n'i ka jɛn minɛ don expression du jour la ne ka bi expression du jour fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ko faire monter la mayonnaise mayonnaise caya kojugu kɔni ordre kɔni na mayonnaise kɔni mayonnaise ka di i minɛ i ye fasi bɔ an na yan o ka di i ye an bɛɛ wolo mais i ka mayonnaise sugu jumɛn parce que i ka kuma bɛ ne e ne ye dumuni fɔ sɔrɔ dumuni fana bɛ taa wolo kɔ wɛrɛ la o kɔrɔ jumɛn bon nin ye mayonnaise yɛrɛ ka dɔ fara kow kan ka ko fara ko ja kan faire monter la mayonnaise ka dɔ fara ko ɲɛ kan a bɛ se ka kɛ o fana mayonnaise bɛ dumuni ɲɛ yɛrɛ a bɛ dumuni ja yɛrɛ de bon a b'a pari fana a kɔni a ka ɲi tiɲɛ na ni ordre yɛrɛ tilan ka ni sogo jeni ka kɛrɛfɛ wa san wala ayiwa fo ni sogo dɔ jeni wala san ka sogo dɔ ne so ne tɛ ka faamuya tan tɔ donc o kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ajouter de l'huile sur le feu mettre le feu aux poudres attiser les conflits attiser les conflits ka conflit daminɛ yɛrɛ ka attiser de quoi ka se kɔrɔ ka n t'a dɔn tɔgɔ min na kojugu kun yanfan dɛ voilà kan kisi kojugu kun yanfan kabini ala kan adamaden dɔw yɛrɛ de bɛ ala de y'u dan k'u kɛ k'u bila ni mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ la sisan olu y'u ka kɛlɛ u ka mɔgɔ lasabali olu bɛ to ka jamais tasuma bɛ ka mɛn i tora ka tulu k'a la yɔrɔ a bɛ ɲaga o ayi tulu ka tasuma ye o b'a tɔ ɲaga de kosɛbɛ donc comme tulu ka ca mayonnaise la donc fana u tɛ fɛ k'a fɔ ko faire monter l'huile donc u y'a ta dɔrɔn ka la mayonnaise kɛ ka huile remplacer ni ani bɛ min f'i ye ala k'an kisi kojugu kun yanfan ale ma ɲi kosɛbɛ i ma ne filɛ nin ni mɔgɔ sera ne ma heure bɛɛ dɔrɔn ne bɛ ɲɛri kɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ mais n bɛ ka fɔ ka mɔgɔ ko tiɲɛ an tɛ se olu la quoi c'est que e changera ou bien ne ma changer comme ala kan dan ne bɛ ten tɔ mina kuma na e ka côté de ayiwa fo ni an bɛ taa y kulubali nana an b'ale ɲininka parce que ne y'ale ka ale bɔ ko caman na ayiwa donc y'a bɔ ko bilen caman na awɔ ko bilen caman na ayiwa hali bi ala y'i mɛn o sira kan n'a sɔrɔ ne kuma min fɔ ni tiɲɛ don n'a sɔrɔ tiɲɛ don donc ala y'i mɛn o sira kan ni tiɲɛ yɛrɛ tɛ ala y'i bila o sira kan ayiwa ala ka nɔgɔya o fila bɛ duwawu ye o n'a digirila ala cogo duwawu ala k'i sara duwawu ɲuman de don ala k'i sara n'o digirila ma ɲuman kɛ ne ma ɲuman kɛ donc e ma ɲuman kɛ donc i ma ka tɔrɔ donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen Fatimata Darame an bɛ taa se session filanan ma o de ye ko décrocher les cocotiers nana e fɛ ka taa n'a ye Côte d'Ivoire cocotier kɔni t'an fɛ yan nɔ dɛ n b'o f'i ɲɛna
Donc évolution ko ci fole ko roki ko mi ko parce que ko suma ke leno mais amay ko cierere do Côte d'Ivoire OK ide la rami de la na do wanda ko jika ngamia dunga be ka ko ju ko mi ame mu ye pay be kala on anta ke dio aywa nana ko ni pay kon kadi ni pay sanga kala kon yami ni ko wore kadi sa ni mo ba kene gene na fo na wore ko ni ko wore aywa ni mo ko wore la ide aywa amo ke folo aywa ko expression ko te dore dana mi wore ko obtenir un objectif convoité parvenir à ses fins remporter un prix remporter un résultat important yala o kainsa ay la fo sano sa igani nyana ko jum na fo ne fa ngilendo ka ka yoro kanu ka yoro ga glan o ren kuma kan a wakati a kuntika se ka fu ke gring ko donc si jo kunya na fembe abe suno bi donc mo kon fi mena ke to ko la ga objectif do viser tika se ka atteint ni objectif sera ki objectif la yunu be sabati doron o be lafia ko fo o be taranya yara ko fo baraka ndo mo bela donc ala kanke mo vision me mo mununa donc ni institution ni tu anda di actual media kurala aywa denguran ami folula araski yela kan jesidi donc no temena ka boyi ami bela jeli fo ka kla kan flel baga bela jeli remercier ou confiance là ka kla go inviter fana ko en studio kura flé donc ami wande meni do aywa kana ngina partenaire fana gore mena ala ngala inu bela jeli sabati ngala ni partenaire bayo partenaire mamolo kulu nteka fere ndar mo fto komna o nyona bayri ya fa aywa ala kan no voilà fiere ka dese ka partenaire université ama to sebe aywa ne dese no ko do sidere folo ala ka mala go nyanda ma amina rabi ala go do omne donc nata mena ba ma foko e bonjour ni ka expression c'est nazara kan français donc ame gere to dum kana folo te do ware ko juku ko e mo ko juwe mo ko karamo be chen ni ko juwe mo ko soro ngane ba nyini ni anyo ko na wara ken ni soro ni ko juwe mo ko soro ni ko ene solo jara bi ni soro mune ya to ay ne soro donc ibe se ki siga wa très bien tanga mo do rebe ibu estra jugo mo do be uta wastra jugo utu ne ka alaje exemple do rebe mi ga ko matike ale ko ko ni den tasmana ki wutu tasmana ne mo den tasmana ki ba to wala ko shen wala ka en psychologie madame ale tu me to an ma fo en psychologie ko la ba fo ko expérience do be no je ngono ki ba to mo ga afranchi mo ga avec ko sno atiki da do par exemple ya fato ko na ko ni de me ga ta te tasmana kale ba yi mo ko ba fo de ma papa ke ni te ga wala ka mai ka wi jin kana ale de do ale te kuma ale ba to ka ta te ga dala na te ga dala abaro mundo donc désormais ta te ga mais ni file mi lega ntum lega ta arrangin fele gelene toujours kana magala curiosité le bina la toujours fralo ni ma fone kana magana bini bina donc mena ta ke dala chinkili awaro mu mala donc ma fille ni yo ko ke avu ki ga jungune bon mo do rebe ko ima ka yebe ka karsa bla ka melega nte fuido amata igere melega ni ma fuye ga te fuido ga ba donc amano donc mo ga famelu te kele so ne de la ka kuma mais effectivement ali bin kuma fo donc na do flam na ya fo on était choqué mais ya ka argument fo do ambe sona bon c'est pas que amake mais akoni kan aywa ala kana ajiga ngono fe ifne atu no ko dinga ta data so na fane jinna ko se be malo soro fane de fane malo abe i era conscience bi ngone parce que akeri à ta présence aywa manoko no te mananga be amta se ba mananga la ba ma ni ama kunchani ore ko dide mi jawera dide mu jawera kado a nyala je sais pas taro dibe fin dibe do mu ngono do na be fanya ari bon dide mi jawera kado a nyala ko di glanya kala ko tara ni ga fam dide mun bora anya kala dide min jagwera ka do anya kala dide mun gete di glanya kala ko ate di bo parce que ni mo jogo saka mo bla ko la te kew ni ne jogo saka ni bla ko na ta kira donc ni solution yimbe kuma mo beri ga il faut faire kanu ngakile ka sika il faut que pour que mo ka sika fenke ka mo ne bo ka kla ka dimi bo ayela il faut que akanu ngakile folo et amete ka tanu exemple frappant o pareil ouais chien donc ibe ko la il faut que ga kanu ni ma kanu doron o ko werari ni ko ki bi forcer ga ke don la idu sube sika bo ko robi kila te be ma doron iba to mais tanga kanu bila me bi kila iba be ouais chien akanu ne bila donc ame ko la anga nyini anga kanu folo anga na son mo ka fin imposer anga ke jago yala parce que no kera nan ko wéré ça ga kele bi voilà donc na jari yere ani mo fe fima iba assumer
donc je pense que exemple bɛ fan bɛɛ lajɛlen na voilà exemple ni kɔni fɛn fɛn exemple da la exemple non déjà donc c'est pas la peine ne b'olu fɔ exemple kɔni bɛ fan bɛɛ ayiwa ala ka nɔgɔya exemple tɛ ban diɲɛ kɔnɔ ala ka famille ko ɲuman dɛ an bɛɛ lajɛlen ma mais comme i ka expression bɛɛ la i ka expression fɔ bɛ exemple dɔ ta nka ni kuma exemple dɔ ta na dɔrɔn o la an bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na bi ayiwa fana tɛ dɔrɔn mais i bɛ fɛ ka ne bila exemple fɔ exemple fɔ ye parce que e bɛ fɛ ka ne bila kuma ne tɛ na kuma sira ɲuman na bɔra plateau kan an b'o kuma fɔ ayiwa n'ala sɔnna ma donc ne kɔni bɛ mun dɔn an yɛrɛ bɛ se ka profiter ka fɔ sira ɲɛna comme ale ma na fɔlɔ ala ka bébé ni michu filɛ an ka fɔ an ka studio an bɛ an tɔn ka studio kura la ka kuku kɛ michu voilà kuku ka sera donc o diyara n ye kosɛbɛ ayi n'i banna ka exemple d'a ma ayi problème t'a la exemple bɛ e yɛrɛ donc i tun tɛ fɛn k'o de fɔ n y'o fɔ kɔrɔ ayiwa ala ka nɔgɔya o diyara n ye kosɛbɛ i m'a fɔ ko an filɛbagaw ɲɛna ko nin bɛ da sigi ne ka bi 70 jours la ko ni ala ma basi kɛ i yɛrɛ ɲuman an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ vendredi don ni plateau kelen kɛ ayiwa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan juma don ni ala sɔnna ma i ye expression fɔ an ye caman faamuya a la kosɛbɛ ala kana basi kɛ i n'an si la o n'an filɛbagaw la n'ala m'an ka jɔnya yira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan juma don ni ala sɔnna ma. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. An bisina kokura bonjour actuel media kɛnɛ kan ni an seli an ka rubrique actuel du jour ma ale bɛ lase Aminata Y Kulibali fɛ a ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban an bɛna foli lase Aminata Y ni sɔgɔma nse Darame somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ baasi tɛ la ko di baasi t'i la tɔɔrɔ tɛ ayi tɔɔrɔ b'i la i ko mɔden de aw ka problème ye an mana ɲɛ ko baasi b'i la ko baasi foyi t'i la i dun filɛ mura b'i la mura yɛrɛ bɛ mɔgɔ ye ala la jarabi de tɔɔrɔ tɛ na tɔɔrɔ t'i la an ala kana tɔɔrɔ k'i si la an si la kɛ mais mura fɛnɛ tɛ kɛnɛya yɛrɛ ale fana bɛ bana de ko fɔ mais comme b'a fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ anticorps bɛ mura kɛnɛ hali ka sɔrɔ ni ma fura ta donc ne fɛ o tɛ tɔɔrɔ belebeleba ayiwa ala ka tɔɔrɔ ye mun ye bana b'i la i bɛ tila ka wari bɔ donc tɔɔrɔ fila faralen ɲɔgɔn kan ala ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ taa i ko tɔɔrɔ t'a la ala kana tɔɔrɔ ka n'an si la ala ka mura nɔgɔya ka kɛ farijaga bɔ folikan jumɛn b'i bolo bi ka lase an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma o ni kibaruya jumɛn b'i bolo bi ka dan tulo kan d'accord Darame o diyara n ye foli ni tanuni ma filɛbaga cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba yɔrɔ Darame sɔgɔmada in na foli belebeleba i yɛrɛ tɛ o diyara n ye kosɛbɛ sɔgɔmada in na Darame actualité damadamanin bɛ ne bolo k'o lase an filɛbaga bɛɛ lajɛlen tulo kan actualité fɔlɔ o bɛ daminɛ an ka jamana yɛrɛ la mun ye sɛbɛn réconciliation nationale ye mun bɛna daminɛ an ka jamana kɔnɔ septembre kalo tile 15 fo ka taa se a tile 21 ma o baaraw préparation bɛ ka daminɛ déjà an ka conseil du cabinet du premier ministre fɛ u ye annonce kɛ le 31 août dernier donc a yirala k'a fɔ ko nin bɛna kɛ ko ye mun bɛna bɛn ni keleya ko o kala malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni crise mun daminɛna an ka jamana kɔnɔ depuis san 2012 wagatiw la u y'a fɛ yira fana k'a fɔ ko 200 millions n'o bɛ se million 200 bɔ ɲɔgɔn la k'o de bɛna don nin baara in organisation na donc a yirala k'a fɔ ko u b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ nin ka kɛ opportunité ye mun b'a to maliyɛnw bɛ se ka u ka kelenya ani ka jamana basigi ka se k'o sinsin an ka jamana kɔnɔna la donc mun ye dɔw kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko nin dɔrɔn tɛ se ka kɛ mun bɛ se ka na ni kelenya sabatili mais dɔw fana bɛ k'a yira k'a fɔ ko nin ye belebeleba ye mun na bɛn ni kelenya bɛ kofɔ an ka jamana kɔnɔ ayiwa an bɛ taa cɛnni ka kibaruya sinsɛra ka ɲɛ yɛrɛ an ye faamuyali an ye caman tɔmɔ a la ni miliyɔn caman donna fasoko la n'a bɛ bɛn ko fɔ ka ɲɛ ka ban o bɛ tari ko ye alhamdulilayi ayisa ala ka u se ka réaliser crise sécuritaire ko o ban pewu ka crise économique u magɛrɛ o fɛnɛ la amina yɛrɛ Darame n'an bɔra yan an bɛ taa se Guinée Conakry kaw fɛ yen nɔ mun ye k'a fɔ ko colonel Mamadi Doumbouya ale mun ye Alpha Condé nɔnabila ayiwa y'a san kelen ale baaraw daminɛ donc a sigilen pouvoir la a san kelen ye bi ye donc mun ye k'a fɔ ko colonel Mamadi Doumbouya comme an b'a fɔ dɔn cogoya min na finitigilaka don donc olu ka ko bɛɛ ye fanga de ani
jagoya ko bibi na critiquer no kosɛbɛ a ka jamana kɔnɔ k'a fɔ k'a ka ko bɛ autoritaire de a mana décision fɛn fɛn ta a b'a imposer de jagosa a bɛ kɛ i n'a fɔ finitigilakaw dɔnnen don n'o ye cogoya min na mun ye k'a fɔ ko dɛnɛ tɛmɛlen ko manifestation opposant pouvoir opposant dɔ n'o ye FNDC donc olu mɔgɔw ye manifestation dɔ kɛ mun ma se ka latigɛ u kun y'a dɔgɔda mais a ma se ka latigɛ donc a yirara fana k'a fɔ k'u ye concert belebeleba dɔ fana organiser mun dosara kun ye fufu ye CNRD partisans bɛɛ tɔgɔ la donc ko laginɛkaw sira k'u yɛrɛ yama kosɛbɛ o ko hukumu kɔnɔna la k'u yɛrɛ yama sa mun na sa ka dɔn kɛ ayiwa mɔgɔninfin yɛrɛ ma ka togo waati dɔ la i b'i yama kosɛbɛ donc i yɛrɛ ɲumana ko a bɛ fɛ régime autoritaire ko de b'a bolo ala ka faamuyaliko ɲuman di u bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi n'an bɔla yen nɔ Dramé an bɛ an sɛnsɛn k'an se Kɛɲakaw fɛ yen nɔ mun ye k'a fɔ ko William Ruto n'ale de kun na u ka kalataw tɛmɛnenw baaraw hukumu kɔnɔna na a tɔɲɔgɔnkɛ ani mun ye kɔti la olu de kun fila kun sera final la o y'a yira k'a fɔ ko ale ma sɔn résultat kɔfɛlen ninnu n'o ye Arayila Odenga ye ale kun ye a contester t'a dɔn ni hakili b'a la i y'a fɔ plateau kan mun ye k'a fɔ ko u ka accusation minnu t'a la ko olu rejeté la parce que o y'a yira k'a fɔ ko Cour suprême mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko William Ruto k'a ye président ye wa a y'a ka fanga sɔrɔ jɛlenya kɔnɔna na donc an bɛ don min na i ko bi William Ruto ye jamana ɲɛmɔgɔ ye a ka jamana kɔnɔ ayiwa olu minnu ye samasamali kɛ ko a trichera n'ala ka n'u ka mɔgɔw wulila fɛnɛ a ma nɔgɔn u ka ni i perdela fɛn min na dɔrɔn i ka sɔgɔma n'o kɛra i bɛ caman faamuya a la o ye tiɲɛ donc Dramé n'an bɔla yen nɔ an b'an sen da Nigériyakaw fɛ yen nɔ mun ye k'a fɔ ko immeuble dɔ effondré la Nigéria u ka capitale la mun ye Lagos ye ko mɔgɔ 2 ni tola nin na ko nin effondrement in ko nin ka ca kosɛbɛ u ka jamana kɔnɔ tile filanin na sabula a so caman bɛ yen nɔ a n'a structure caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u délabrelen don u mago donnen t'u la kosɛbɛ comme i b'a dɔn simanso fana kan ka entretenir ni simanso ye wagati dɔ sɔrɔ i kan ka segin a kan ka crépissage ni fɛnw kɛ pour que a bɛ se ka mɛ cogoya min na mais an ka farafinna jamana ninnu caman na an t'o kɛ i t'a sɔrɔ fo kogo bɛ sɔgɔ a bɛ ɲimi a yɛrɛ ma cogoya dɔ la donc n'o kɛla a ka ca ala fɛ ni sana suguya dɔ nana dɔrɔn so kɔfɛlen bɛ bi donc min ye Nigériyakaw fɛ kɔni ni so kɔfɛlen immeuble in bɛ na ala ye mɔgɔ 2 o ni kasara la a ko la an bɛ dugawu doni kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya ayiwa i yɛrɛ ɲumana ko a ka kan ka to an ka a ye simanso k'olu crépi ne yɛrɛ ka kuma kun tɛ ne yɛrɛ kun t'o dɔn koyi donc ala k'an kisi ala de b'an kisi a tila k'an kisi ala k'an ni lakanda o ye tiɲɛ donc Dramé n'an bɔla an bɛ se RD Congo fɛ yen nɔ mun ye k'a fɔ ko nin bɛna kɛ école 2000 élèves n'o ye écoleden 2000 ye k'olu de tɛ ka se ka taa école la u ka jamana kɔrɔnyankan fɛ n'o ye route shuri route shuri t'a dɔn ni n'a fɔ cogo min na a fɔcogo ɲɛna voilà ko yɔrɔ kɔfɛlen na écoleden 2000 de tɛ ka se ka taa école taw la ko k'a sabu kɛ lakanabaliya ye nin yɔrɔ kɔfɛlen na parce que mun ye zone kɔfɛlen ye ko olu zone occupélen don M23 mɔgɔw fɛ n'o ye groupe djihadiste min ye RD Congo donc insécurité grandissante kama ninnu mɔgɔ kɔfɛlen ninnu ta ni denmisɛnnin kɔfɛlen ninnu tɛ ka se ka kalanyɔrɔ siraw ta a bɛɛ bɛ kɛ nord de voilà an bɛ dugawu doni kɛ sa ala ka jisuma kɛ a ko in fura ye mɔgɔdenw ka se ka taa ala ka lakana sabati Ayisa Aminata amina yarabi Dramé ni bɔra yen nɔ o de bɛ tali kɛ ne ka bi actualité du jour la n ye mun sɔrɔ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya ka lase an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen kulu kan
ayiwa mais tan ye caman faamuya i ka actualité la i ye saya mun ko fɔ ala ka barabandali nɔgɔ u ye ayisa ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma gɛrɛgɛrɛ n'a fɔra ala k'i kisa ma i b'a mu i ɲɛra la ka jigin parce que ale ye fɛn ye fɛn min tɛ bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ donc n'ala ma basi kɛ e n'an si la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ juma don ni ala sɔnna ma san'o cɛ n b'a fɔ ala ka lafiya di ma ala ka mura nɔgɔya ala kana basi foyi k'i la. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na an ka bi bonjour actuellement ko bɛ cɛ ni fait divers de fait divers bɛ lase Kankuba Keyita de fɛ a ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban a bɛna foli las'an ma Kankuba Keyita ni sɔgɔma. Nse, ça va? Kodi basi t'i la? Basi foyi tɛ yen. Ala kana basi kɛ an si la. Yarabi ama. Folikan jumɛn b'i bolo bi ka lase an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ani fait divers jumɛn b'i bolo b'i bolo bi ka lase an tulo kan. O diyara n ye kosɛbɛ. Sani n ka an ka filɛbagaw fo n bɛ foli lase n ma foli belebeleba ye yɛrɛ ta ye. O diyara n ye kosɛbɛ. O ye kɔrɔlen koyi. N'o bɔra yen n bɛ foli lase an filɛbaga cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan olu minnu tɛ sɛgɛn o tɛ ɲinɛ ka to ka émission lajɛ an b'a fɔ ye k'an bɛ bonjour Actuel Media kɛnɛ kan ko halisa k'u ka to ka continuer u ka partage kɛ u k'u abonné ka caya. D'accord. Ok, fait divers jumɛn b'i bolo bi ka lase an tulo kan j'espère que fait divers ninnu ka girin comme toujours parce que e musokɔrɔni. A ka girin dɔɔni et puis fɛnɛ nafa b'a la a ka ɲi an yɛrɛ de ma surtout an yɛrɛ minnu an bɛ fɔlɔ an bɛ bogotigiya kɔnɔna na mais i da sera nin ma k'i tɛ mɔgɔ to aw fɛ mais o fɛnɛ de y'a ye n'a ma ɲɛ i bɛ tɔw ka joli fɔ i bɛ to i yɛrɛ fɛnɛ ta la o fɛnɛ ye tiɲɛ voilà donc o la an b'a fɔ surtout bita yɛrɛ bɛ an kan mais principalement bita bɛ denmansaw kan surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya denmusomanin bɛ minnu bolo ni den commencera ka kɔrɔbaya den ni ba surtout musomanin kuma ɲɔgɔnya de kan ka na ni ɲɔgɔn cɛ parce que den mana don étape dɔ kɔnɔna na surtout à partir de 15 ans 16 ans o yɔrɔ i b'a fɔ o kɔnɔna na i b'a fɛ ka don i bolo bɛ don ji la donc o waati nin kɔnɔna na fiɲɛ bɛ don i nun na quoi o waati la i tɛ mɔgɔ ka kuma mɛn dɛ ayiwa i tɛ fa ka kuma mɛn i tɛ ba ka kuma mɛn donc o waati la ba de kan ka den gɛrɛ a yɛrɛ la ka denmuso gɛrɛ a yɛrɛ la k'a dɔn k'a fɔ nin cɛ ne yɛrɛ bɔra nin étape la a waati ma nɔgɔ donc a mɔgɔ faamuyali ka gɛlɛn quoi donc i b'a essayer k'a tigi gɛrɛ la a tɛ kɛ ni diyagoya ye i t'a kɛ ni kɛlɛ ye i t'a kɛ ni bugɔli i t'a kɛ nɛnɛ sinon n'a kɛra ten tɔ a tigi t'a mɛn donc i b'a tigi ta de i b'a sigi kɛrɛfɛ a bɛ kuma n'i kumana fɛ i b'a n'a hakili de yira ɲɔgɔn na i b'a dɔn ko u b'a fɔ ko cɛmanin ka bugɔ ni fɛn musomanin i b'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na sinon ni e y'a koro y'a bila so kɔnɔ sira wɛrɛ caman bɛ yen nɔ o mɔgɔ sugu minnu bɛ koron ka bila so kɔnɔ olu de bɛ se ka tiɲɛni yɛrɛ kɛ ka tɛmɛ minnu bɛ yaala kɛnɛma kuma bɛɛ minnu bɛ kɛnɛma ye parce que a y'a jateminɛ i bɛ kɔnɔna de la i tɛ kɛnɛmana ye donc ni don min na e y'a sɔrɔ kabako don dɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma kanku amina yarabi donc o la tiɲɛni bɛ se ka kɛ o la an b'a fɔ ko ni denmansa y'u ye ni den surtout kɛnɛ na ni den commencera k'a bolo don ji la n b'a fɔ i ka musomanin i k'a gɛrɛ i yɛrɛ la i ka kuma a fɛ i k'a fɔ i kan ka nin kɛ i ka nin dabila i janto i yɛrɛ la a bɛ taa n'i y'o kuma ninnu fɔ i den sigi a fɔ a yɛrɛ bɛ bɔ a bɛ miiri ka kuma de la quoi donc a b'a permettre ko dɔw bɛ yen a tɛ sɔn a ma. ok Ayisa Kankuba i ka kuma ninnu dabilen don i bɛ kuma fɛ mun de la walasa a ka mun de dabila parce que i bɛ ka biribi i kuma dabiri e tɛ k'a faamuya dɛ e tɛ k'a faamuya ayiwa kuma kun ye jumɛn de kuma bɛ jumɛn de kɛlɛ kuma yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ de kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ walasa den kana taa tiɲɛni kɛ kɛrɛnkɛrɛnna caman bɛ yen minnu bɛ kɔnɔ ta npogotigiya kɔnɔ il fallait commencer par ça o b'a la bon o la ni yɔrɔ ni kuma ɲɔgɔnya nana ni den ni ɲɔgɔn cɛ parce que den bɛ kɛ ko dɔw b'a sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ e b'a papara a bɛ siran k'a f'e ye quoi donc n'a y'a sɔrɔ e bɛ aw gɛrɛlen don aw ka di o de to b'a fɔ ko denmusomanin fɔlɔ i terimuso fɔlɔ y'i ba de musomanin terimuso fɔlɔ a ba de donc i ni ba de bɛ baro kɛ i b'i ka kuma n'u fɛ n'a sɔrɔ e b'a lasiri ɲɛ kuma sugu dɔ bɛ yen ou bien ni ko dɔ y'a sɔrɔ a tɛna fɛ o dɔw bolo bɛ don ji la tellement que olu ba bɛ siran u b'a ye a siɲɛ fɔlɔ a ka gɛlɛn ala ko tiɲɛ parce que i ma deli ka fɛn min ye a ka yeli ma nɔgɔ quoi donc ni n'i ba degelen don i bɛ gɛrɛ a la i b'a f'a ye a b'a fɔ a kɛ tan tɔ mais n'a sɔrɔ i bɛ siran ni kuma ɲɔgɔn na t'aw cɛ a bɛ gɛlɛya a tigi b'a essayer ka ko dɔ k'a yɛrɛ ou a bɛ taa kɛnɛma ka taa ɲininkali dɔ kɛ a bɛ se ka don fili la quoi mɔgɔw bɛ se ka don fili la donc e min ye denmansa ye e de kan k'a dɔn k'a fɔ nin ye nin waati nin ye nin waati nin de bɛ ka nin kɛ na donc ne kan ka conseil di d'a ma i fana k'o d'a ma donc o de ka fisa o la sinon ni e y'a kɛ k'a to yen nɔ a yɛrɛ ma a ka taa kɛnɛmana na fréquentation bɛ yen nɔ parce que hali e b'a fɔ ko éducation dɔ d'a ma ten dɔrɔn non n'a bɔra kɛnɛma ça fait on t'a la dɛ kuma bɛ to ka sigi ka kuma de fɛ kuma bɛ i bɛ hakilinajigi de kɛ kuma bɛ hakilinajigi de kɛ donc o de bɛ yen
kow dafa quoi donc ne kɔni bɛ se ka min fɔ ne bɛ se ka dɔɔni fɔ ko an ka dɔn musomanin bɛ minnu bolo u b'u janto la cɛmanin bɛ minnu bolo olu fana k'u janto denw na parce que kuma bɛɛ a bɛ fɔ fo ka musomaninw de lamɔ donc mais i b'a dɔn ko musomanin fana kelen tɛ se ka ca a yɛrɛ ma ni cɛ fana tɛ donc u b'a fɔ bɛɛ k'i kala mɔ ni cɛ b'i bolo kala mɔ muso b'i bolo kala mɔ mais n'i bɛ musomanin fana lamɔ ka se den dɔ ma ni ko sugu dɔ bɛ hali n'a taara a bɛ fɛ ne masa tɛ sɔn na dɛ est ce que ne kɛ ne tɛna dɔn n ba gasi la ne tɛna dɔn n fa gasi la est ce que ne ka éducation bɛ ne permettre ka kɛ i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ sɔn ko dɔ ma n'a fɔra e b'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ est ce que mɔgɔ bɛ sɔn ka nin kɛ e pourtant a bɛ sɔn parce que mun na éducation de don aw ka éducation tɛ kelen o de b'a fɔ n'i bɛ tugu mɔgɔ kɔ yɛrɛ a jateminɛ i ni minnu ka ko bɛ taa ɲɔgɔn fɛ quoi voilà sinon ni tugura dɔgɔ ni minnu ka ko ta a bɛ se ka kɛ i bɛ tiɲɛ ou bien i bɛna karaba ka don ko la i ma dege min na kɛbali kɛ voilà donc o de b'a fɔ ko éducation c'est la base et tout commence à la maison fɛnɛ ayiwa o fana ye tiɲɛ kosɛbɛ n'u y'a hakili jigin an ka misi dɔ la ale ka kumakan bɛɛ buru ye n y'a ye k'a fɔ au fil du temps des années n y'a faamuya k'a fɔ k'a kun kuma fɔ ko e fana ye tiɲɛ donc ala k'a faamuyali ko ɲuman ye an bɛɛ lajɛlen ma yarabi ama dɔ wɛrɛ bɛ bolo ka foro ka tuguni non fɛn tɛ n bolo bi donc ni tɔni min bɛ yen nɔ ni nu denmansa minnu bɛ yen n'olu tulo b'a la donc olu mana ni o hakilina jigin de don olu fana b'u janto den na u bɛ conseil d'a ma npogotiginin minnu fana bɛ yen n'olu fana b'a fɛ ka fili n'olu fana lamɛn o fana bɛ gɛrɛ o ba la u b'a fɔ a e sigi nin man ka kɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ gɛrɛ u bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ donc a bɛ bɛɛ bilasira a bɛ denmansa bilasira a bɛ an yɛrɛ bilasira donc o de y'a to ne yɛrɛ da tora n na bi parce que nin bɛ an yɛrɛ kan an b'a a temps kɔnɔna na jeunesse kun don wa jeunesse bɛ étape min ale de ka gɛlɛn ni étape bɛɛ lajɛlen surtout npogotiginin ma ale ka gɛlɛn ka tɛmɛ a bɛɛ kan donc n'i sera ka o étape n'i y'o passé ka ɲɛ dɔrɔn i ka diɲɛlatigɛ tɔ bɛ ɲɛ ala k'an ka diɲɛlatigɛw ɲɛ Yarabi. u sera ɲɔgɔn ɲɛ i ka bi fɛn wɛrɛ a diyara n ye kosɛbɛ e caman faamu a la n'ala sɔnna a ma an bɛna kuma an denw fɛ voilà mɔgɔ den dɔ i den di a bɛ se ka i ma den wolo an kɔrɔmuso denw bɛ kɛ yen nɔ ni an kɔrɔmuso ma hakili sɔrɔ ka u gɛrɛ la n'a yɛlɛma an bɛ sɔn ka kɛ tanti ɲɛnama o t'a an ye caman faamuya i ka bi fɛn wɛrɛ kan ala basi kɛ e n'a filɛbagaw bɛɛ lajɛlen la ala m'an ka dɔnniya yira la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ juma don ni ala sɔnna ma. ESGE, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. An tɛ foyi ye n'aw tɛ wa an fana tɛ foyi n'an ka partenaire tɛ an b'an ka partenaire fo n'o dɔ ye AKD informatique OTSI Sistra technologie Technolab ISTA ani ERG sɔni o cɛ an b'a fɔ a b'a bɔ n'an ka page Facebook Actuel Media chaîne YouTube Actuel Media ale n'an ka site internet ne www.actuelmedia.net a k'an bɛn juma don ni ala sɔnna a ma.